Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Suharti Aprani. I'm from Indonesia Education Department, Jalan. In this video, I want to collect my final task for cross culture understanding subject. For the first, we have to know cross culture understanding or CCO. As we know that cross culture understanding is a study taught in English course, where in the cross-culture understanding course we can learn an understanding, namely an understanding of culture different in the form of an introduction of foreign culture difference in life and studying custom between countries with the aims of gaining and in understanding of the difference in culture and custom of the two countries. Okay, now I want to talk about the some things about similarity and the difference between Indonesian and other countries. Okay, the first is Indonesian and Turkish countries. Okay, the difference between Indonesian and Turkish countries is when you want to visit the Turkish countries, visit a Turkish country's house cannot happen without an invitation. Jadi ketika kalian mengunjungi rumah yang ada di Turki, kalian tidak datang apabila kalian tidak diundang. Even if you are here to wait for the invitation, because otherwise it will be disgrace. If the owners of the house invite you, then bring yourself, not come your friends who he did not invite. Jadi di Turki, di negara Turki itu apabila kalian datang ke rumah mereka tanpa diundang, itu sangat tidak sopan bagi mereka. There are the similarities between Indonesian and Turkish countries. It is when visiting the habit of Turkish are the same as Indonesian countries. Mereka akan menghidangkan teh panas dan memberikan berbagai macam makanan-makanan ringan. And continue in the positive way when talking. And at the time, make sure to do the following things. They're never to take your socks off in the house. Jadi di negara country, apabila kita mengunjungi suatu rumah, haram hukumnya kalian menggunakan kaos kaki. Karena apabila kalian menggunakan kaos kaki ketika masuk ke dalam pemilik rumah yang ada di negara Turki, karena ini akan membuat pemilik rumah merasa tidak nyaman. Karena rata-rata di negara Turki ini memiliki lantai yang sangat bersih. Jadi dianjurkan bagi kalian yang mengunjungi negara country, apabila kalian diundang datang ke rumah kalian, alangkah lebih baiknya kalian tidak menggunakan kaos kaki masuk ke dalam rumah mereka. The second is Indonesian in Norwegian country. Okay, there are the difference between Indonesian and Norwegian countries. There is an unique factor in the countries of Norwegia, namely Indonesian, where shopping stores are open every day, even on holiday. But it's different from Norwegia. Tidak semua toko terbuka di hari Minggu karena mereka seluruh warga yang ada di Norwegia pada hari Minggu itu melakukan ibadah. Jadi ketika kalian mengunjungi negara Norwegia pada hari Minggu, kalian akan menemukan tidak ada toko yang terbuka di hari Minggu. Yang ada itu hanya toko-toko grosiran. Okay, next is the Indonesian and Norwegian countries. Di sini kita bisa melihat ada persamaan di antara kedua negara tersebut. In addition to Indonesian, which has a free education for bagi mereka yang kurang mampu, dan di negara Norwegia also has a free education, namely basic education. There are primary school, junior high school, and senior high school, and free public university for all the residents except daycare necessary and kindergarten. Okay, the third is Indonesian and Netherlands country. It's the same as Indonesian. In the Netherlands, there are lots of bicycle hanging out around. Jadi ketika kalian mengunjungi negara Netherlands, di sana terdapat bagi warga Netherlands itu lebih banyak memiliki kendaraan bersepeda dibanding motor itu sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia, ketika kita melihat perbedaan tersebut, Indonesia lebih banyak pengguna kendaraan bermotor dibandingkan bersepeda.
Nah, di sini kita bisa melihat this is include a healthier habit for Netherlands and quite helpful in reducing environment population. Beda dengan Indonesia dan Netherlands, di sini kita bisa melihat persamaannya. Baik itu di Netherlands dan Indonesia, kita harus tetap be careful ketika kita berjalan di jalan raya. Now, we are afraid of being hit by motorcycle, but in Netherlands also we have to be careful. Para pengunjung Netherlands juga tidak perlu khawatir ketika berada di sana karena pengguna sepeda yang terlalu banyak dibanding pengguna motor, karena di Netherlands sendiri sudah disiapkan bagi pengguna sepeda. Nah, ada jalanan khusus untuk bagi yang pengguna sepeda itu sendiri. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika berada di Netherlands, karena para warganya itu termasuk golongan orang-orang yang tertib akan pengguna jalan itu sendiri. Okay, the same from Indonesian, the Netherlands also has a culture. What kind of culture? When you meet people you are passing through, it will be nice to say hello or greeting with them, yaitu budaya menyapa ketika bertemu orang di jalan. The fourth is Indonesian and Denmark country. It's different between Indonesian countries. Then in the Denmark have a unique fact from Denmark. Denmark is one of cleanest government from corruption. Jadi di Denmark itu negaranya, pemerintahannya itu dikenal dengan bebas korupsi. Berbeda dengan Indonesia itu sendiri. Denmark is one of the clean government from the corruption in the world. Denmark the first run as the country with the less corruption. Okay, there are similarities between Indonesian and Denmark countries. Just as Indonesian is unique and has a funny people who makes other happy. In Denmark is also the happiest countries. Jadi sama halnya dengan Indonesia yang memiliki keunikan khusus bagi warga negaranya yang memiliki kemampuan untuk menghibur other people, di Denmark juga termasuk negara yang paling bahagia di dunia, karena di Denmark memiliki kestabilan pemerintahan, adanya level terendah dari korupsi, dan access to quality education of health service free, and other things that is important. Jadi faktor hal penting yang ada di Denmark yang membuat warganya bahagia, yaitu mereka merasa senang enjoy quality time with other people. The next is Indonesian and Swiss countries. There are the difference between those two countries are in Indonesia, apabila seseorang melanggar suatu peraturan maka mereka harus membayar denda, namun jumlah dendanya sama. Jumlah denda yang diberikan jumlahnya sama apabila mereka melanggar suatu pelanggaran yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan di negara Swiss, ketika kalian melanggar sesuatu peraturan maka kalian dikenakan denda berdasarkan dengan penghasilan kalian. Jadi ketika kalian memiliki penghasilan yang tinggi maka kalian dikenakan denda lebih banyak, nah dibanding dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi di kedua negara ini memiliki perbedaan ketika mereka melanggar peraturan dan mengharuskan untuk membayar denda. And the next is there are similarity between Indonesian and Swiss countries. Not only Makassar, especially Samata, which has coast running around. Jadi tidak hanya di Makassar yang memiliki sapi yang berkeliaran di jalanan, namun di negara Swiss juga terdapat banyak. There are also many cows and goat roaming around. Jadi banyak di negara Swiss, baik itu di jalannya, kalian tidak perlu kaget ketika kalian melihat adanya sapi berkeliaran yang banyak di jalanan. But visitors don't have to worry about this because they have been monitored. Okay, the next is Indonesian and Polandia culture. There is an unique difference between the two countries. Namely in Indonesia, ketika kita memberikan sebuah nama kepada seseorang, tidak ada peraturan yang khusus. Kita bebas memilih jenis nama apapun yang ingin kita berikan kepada keturunan kita, atau baik ke kerabat kita maupun kepada anak kita sendiri. Namun berbeda dengan negara Polandia, di Polandia ini kita mengharuskan memiliki peraturan nama yang unik. Jadi negara Polandia harus memilih nama yang berakhiran A. Itu dianggap baik bagi mereka.
Jadi dia tidak bebas dalam memilih nama itu sendiri. So this is certainly not without reason they believe that the letter A is a symbol of their spirit of feminism. So berbeda dengan negara Indonesia, di Polandia apabila kalian termasuk pengangguran maka kalian mendapat tunjangan selama 12 bulan. Jadi kalian akan diberi penghasilan ketika kalian belum memiliki pekerjaan di negara Polandia. Jadi culture mereka itu ketika mereka mengetahui bahwa kalian menganggur, tidak memiliki pekerjaan, maka kalian diberi tunjangan selama 12 bulan. Namun ketika 12 bulan itu berakhir dan kalian masih pengangguran, maka kalian tidak diberi lagi tunjangan tersebut. And the last is Indonesian and Brunei Darussalam countries. Brunei Darussalam and Indonesian are both countries with a majority Muslim population, both celebrating Idul Fitri, Idul Adha. And baik itu Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan jika di hari raya, yaitu di Darussalam juga memiliki jenis makanan rendang dan ketupat are also available in Brunei Darussalam. Jadi ketupat is usually eaten with rendang, sate, and chicken opor. Okay, I think that's all for me. It's 7 countries that I have explained to you between the similarity and the difference between Indonesian country and others country. So the cross-cultural understanding course also give us an idea of how beautiful the difference are, and is also able to give an idea of how we respond to difference, especially in terms of culture. I think that's all for me. Thanks for watching this video. I apologize if I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.